Знархан бастактавай зерхурс базунгаут пацахада алани арцаугат саутима студии габараты Ирина радианол сбыртай равагды сайрагдар тематыл. Ленингор рынчындоны майумиагай медицинонка база актуалун фарсыта президент Фембалт ананирзинат қаққаннады министрима. Куды хастсаунс арзон газай пайда каныны думанта. Фадыгон инспекторта Зау районы вадзынс профилактикон мазалтта. Қабыз хаст арма спортнау фалау ясардывак. Бронзаун призер Захияты Суслан яхицатта канарадон эрістам. Ренчендоны сайрак дохтыры якосты бына тайссәри барканын, амма фатхалын саутамбылан бына кустардаздахын. Ахымсты Ленингор районы я архайда фатсак қақсафта ананирзинат қаққаннады министр Наниты Сусланан. Якосты фадыл ой абун хыгдратта президент Гаглуйталанан. Наниты Сусланма баста сархлау ваган фекусын кута гуайсай ренчендоны медицинун персоналима яфен балды фастивжеті тхайдар. Министр ма президенті қустарда аздақта асық абазы әндар ақшчак фарсы тәмдер. Ленингор районы рынчындоны министрі инспекцион балсырастаджет сыфат қалан саутара барагудон айварсканыны хатсак ассис рынчындоны сайрак докторы ябына тайсисыны унафа. Мы в соответствии с этим дадим объявление и наиболее подходящую кандидатуру я вам предложу. Примерное понимание есть у нас? Понимание есть, все проблемы нам известны, меры по недопущению и предотвращению имеющихся недостатков, но также выработаны. Անանիստինատ կաղկաննադը մինիստր ռազր տապած սախադոնը դաստինադը կամիտետը կուղտարի վագադիմատ ծբազր տարաստր սդվդոն թխայմ խոստայ պայդականը նկոտագմայի միակ խոստար դարզստը անանիս զինատ կաղկաննադը մինիստրատ ամապած սախադոն դաստինադը կամիտет. Нами установлена договоренность с Комитетом государственной безопасности о совместной работе по предотвращению тех замечаний, которые были выявлены в ходе рабочей поездки в Ленингорскую районную больницу. Рабочее взаимодействие на данный момент выработано с целью недопущения и контроля расходования лекарственных препаратов, недопущения нецелесообразного расходования лекарственных препаратов, а также качество лечения пациентов, находящихся на стационарном лечении в Ленингорской больнице. Нами проработаны дополнительные меры ввиду комиссии, которые на регулярной основе проверяют нахождение в стационарном лечении пациентов, а также качество оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. Նանիթը սոսլան մաֆիակուսն կոտա prezident Գագլույթալանան գուրատ կայսայրն չնդոնը մեդիցինուն պերսանալի մաֆենվալդը ֆաստիվջետը թխայ Մինիստր Ռազայ բազատ կայսայրն չնդոնը քուշտացը մեդիցինուն ախոս բականենց ոյ խարզղատ ծինադայ В Квасинской больнице и на 10 коек, в числах разница на 10 коек за 2024 год было пролечено 298 пациентов. Для примера, в Ленингорской больнице за тот же период, в котором коечный объем составляет 20 коек, пролечено всего 80 человек. С учетом разницы населения районов, населения обслуживания прикрепленного района и коечного объема, разница колоссальна и говорит о низкой эффективности и неудовлетворительной работе Ленингорской больницы. Նանիթը սոսլան մաբանը սանքոտա մեդիցինոն ու ագդոններ տակա կայքուսը ամբալուն ըղդավայ ֆալազեի սալդար տեխնիկոն ֆարսты կացը тамқавы արկասын. На данный момент две проблемы. Первая проблема – это неисправный дизель-генератор на случай отключения электроснабжения или бесперебойное питание больницы. Над этой проблемой мы уже работаем, и мера будет выработана на этой неделе. То есть дизель-генератор мы уже нашли, приводим его в соответствие в рабочее состояние и с дальнейшей передачей в Квасинскую больницу. Также мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать навес для машин скорой помощи, чтобы машины скорой помощи не подвергались воздействию климатических условий и не ухудшали свое техническое состояние. Этот вопрос решается. Министр Бузныджина хастазахта Гаглуйталанан трепана биопсион аппарат балханы нансен кайбахус куттауй тхай.
На данный момент проходит диспансеризация в период республики женского населения на онкоосторожность рака молочной железы. Я к вам обратился с просьбой о выделении средств из вашего фонда на покупку аппарата по трипан-биопсии. И на данный момент больше 100 женщин обследовано. Из них у 3 выявлена онконастороженность на рак молочной железы. Ранее для того, чтобы сделать забор пункцию, им необходимо было выезжать за пределы республики. И сейчас такая возможность предоставлена при вашей поддержке. Все женщины, все пациентки и граждане республики, у кого будет онконастороженность, они имеют возможность не выезжать за пределы республики, их образование будет верифицировано. Պատսախադը սարխլավաջը ծմդիսկոտա անկալուգերն չընտնմաց։ Մինիստր ձուապրատա զարգավսը պրացենտ բարզոնդունա ռեսպուբլիկային։ Ոյ բախախ կոտա զարգասել գոյմակ տերիութը անկալուգի նիս աղսը ֆտսակ բնատ անկալուգոն նիստղսան։ Поэтому эту работу мы продолжаем. И наша задача раннее выявление, диагностика и лечение. Prezident Yaxiradıbanı Sankotanaman Qavakayu Respublikay Midagaham Wavarta Sarazın Zarga Alkaman Nayfadat İskudam Atsawanan Medicinun Akhwası Fadil Qagloy Talan Baxaq Kotatsı Kostkay Qav Adartarkanın Samayt Sarjı Tadar Buznagoy Medikti Axamlak Qaday. Наше население вынуждено по тем или иным причинам обращаться в частные лаборатории, тратя свои личные деньги. Это связано с неэффективностью деятельности нашей лаборатории. И в контексте переданного нам оборудования от Российской Федерации за решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, эта задача становится особенно актуальной для нас. В связи с этим я предпринял ряд мер и шагов. Министр президента Qustart Azdaqta Andar Farsmadar Kası Xavrın Çindonu Laboratoriyon Kompleksa Kustmam Asparak Konfat Xaltı Festivagan Rahastoy ve Nafam Centralun Laboratorии Раза Мунаджи Ябына Тайсисini Fadil. Будет отстранена от должности заведующего центральной лаборатории. Нами подобрана кандидатура на должность заведующего лаборатории, который имеет все соответствующее необходимое образование. Поэтому в этом смысле у меня есть надежда и уверенность в том, что мы сможем наладить данную работу. Это кандидатура из числа местных кадров? Кандидатура из числа местных кадров, имеющая все дополнительное профессиональное образование, профильное данным задачам. Также мы получили отчет от ведущих специалистов Российской Федерации, где работа нашей лаборатории также расценивается как неудовлетворительная. Laboratoriyi Kostfaxozdarkanını Txayrayson Kuşıtı Yugort Atsavzan Stavropolma квалификации Фабарзонтарканымма. В четверг группа наших специалистов поедет в Ставрополь для обучения на месте лабораторному делу и получит методическую помощь. Она поедет с планами по техническому оснащению лаборатории нашей. Respublikom bira profilon medicinon center Kuşıtırtıkak hayste pensiyiştem. Banısan kotta minister uymarazırta medicinon Kuşıtıkarı dixzinadı tıxay. 199 человек это лиц пенсионного возраста, из которых 111 старше 70 лет. Для примера, врачи детской больницы, средний возраст врачей детской больницы 75 лет. Uyuma ve Rusya Üniversiteti Valdar Medicinun Akhoratçiraysta Vatsı Aragon Specialistan Sabunnav Saraygur Ambastay Kostas Sarın Baxaq Kotta Minister. У меня есть данные о выпускниках военно-медицинской академии. На данный момент военно-медицинскую академию из Южной Осетии, по направлению из Южной Осетии, окончило 586 человек, которые не нашли возможности трудоустроиться на территории Республики Южной Осетии. Президент Qagloy Talan Erdomta informatsiya Sarmagond Afsatun operatsiya Xayadişi Fadil. Minister Fiqusın Kotatsı Kori Medicinon Axoskay Raystoy Arta Xayadişi Cekatsı Tanırtakastı ve Россия Медицинон Уагдатты. Один из них находится в реанимации, еще один находится в условиях онкологического диспансера военного. Будет на этой неделе проведена операция. И еще один наш гражданин, участник специальной военной операции, также находится в одной из центральных военно-медицинских организаций. У него тяжелая травма позвоночника, он прооперирован, у него излечение, он получил осколочное ранение
осколочное ранение позвоночника, извлечены осколки, и врачи дают ему удовлетворительный прогноз. Afsatont реабилитации цавы анализ зинатқақаны нады министері сармагунд құстарды бін. Кәтсіян бақасы гунд әрцет самай регулярунық давай құсынкана президент ма пациенті уавараты қай. Гобустагында таттаты зарина информацион рауақт. Абун. Президент Гаглуйте Алан хаславард мегеске сармагунд хастон операции фамардовак хастонте кредит табафиден фадл подсахад яхима райстан барнзинат. Сармагундай аца ахос махау фамардов жете номал республикая афснаям банче фидинаксе кредит табаззад ведунай бинунте эссери барканен. Асы унафейн сану қайтарты вақсадам фарс мабалауын амасын сарыст фаруг дарканен. Ведун аппене зухай қама анкаруй подсахада аудга ахаст. Банасан куттой президента прислужбы. Президент Гаглуйте Алан барамн мегескәне санырсыдысты официалу минаверте сармагун хастон операции хаядишчета, ама ведун бинутан ахос кәнені тұхай. Президенті цемедисті қаққанзысты ананир зинат қаққаннады министр Наниты Суслан. Президенті контролын управление кухтарюек кәнәк цутиты сәрмәт, ама президенті ахос кәнәк плита Алан. Наниты Сусланан ис стырфал тартинат операции хаядишчета медицину на хос организации кәнені қыттажы. Зуабдетсен хос кәнен, ама реабилитации фарстытын. Цотиты сарматта яқуз дарзан президенті барамынта ахаст кәнімі. Уе хадак дар хаядиста дамбас қаққаныны қыттажы. Ама нырта яқасу я хаядишчетан ахос кәнін. Плита Аланта координации кәнзен сармагун нафсаттон операции хаядишчеті бинунтан бахос кәніні фарстыта. Банысан кутой президенті пресс-службы. Асы документ зурегу республикая кухтаривагат службы гәнжеті амма сабинунтан социалун қаққаннады система. Фатықчын дар кәнініл каярхайы уыл. Дартар кәнем информацион равақт. Юмяк көсті ақшчак зинадуй банысан кутой президент Гаглуйте Алан, аманы республикая Алантын қасы сырдарты бұлты Леонид Сафин бұлдырыстажы. Автома бабалверд әрцет организации финансон ақыз президенті фондай кәйістенвей. Тема дартар кәнзен наватқы сәкбязыр тестелла. Президент Гаглуйте Алан Финбелд Алантын қасы хусарирысынак қайды сәрдарты бұлты Леонидимен. Зіртсет ұқсанадон организации архайдыл әмәйе дартары көстіл республикай разамына деймем. Леонид Харитонович, я был курс, мене мол хостер Фидоров. Он был более растагма, офтовачеген ростару, шовчема, дом форме махасым дарнандар. Форстот афазынын бойды, філа, олықоттар. Энчундар вайын бойды, хистарты кудирдар, бовастенге стейк оқшафторыз. Уши бұтта жүті қайшты бұзнып, на форс макер болан бойдыз, форстоты мидердар, нашу можады да почы ходу можады да оқчан бойдан шу республика, уши құтта жүті дар. Гыцылы зулна, ялбун зунамай, олонтыны хосан. Штруас يما خاصة ويما وقدم أو كماندر شترنسان يوك دتم بويدش شاسته كاسنج نخيسترتا اندر من در فرصته اندر من در كخشفت فدي وما بس أي خطر ما شتر بزنك ما الله خطر شتستم شمال وأنا خصم درم بويكوسم ما يما دكتور نرجورن بس تلنودن متخيل بخشفت فدي Фарсы табақақ көтті конструктивун диалог, әмі патсақада интересті фәділ үймия көсті ақшияк динат. Президент бан сан көтті организациян кәттәриттер ебун кәю патсақадырдыге ұқысма ұнқалма кәсін. Әмі фиқусын көтті нуғазай фәстәмі алантын қас финансон ұқыс кәйісін президенті фондай. Леонид Харитонович, рост қодиме, рохысты шәмәй хошы қсанадун организации нәмәнгейдер регулярно на пендуру косма рохизу. Витахая амбора мудан сарас такут костаго закур витуиват олкамандар бинунтарис умагоста. Охан одемаршудестами манава гозай фичагами амборай мананам ш проект мох мафахачаку тото ш проект мох президент резервный фонд хайфахунум бойдонч авш фондай силарджустан Я финансовую форсу таджишву, шамеши дарит аппарат кушитаво,
هودون نظر دخصایگه شده در یومی اکراسیتا هودون بسرستک ما راست دادم در خودی هم شده بکنوی ما خوی Яхирада Табалтылянид бузнажын хаста захта президентан я кустарда тахай. Fazla baydarmış. Farsça köşede kezamet arası çok ve baydarmış. Respublika Allah yolda fırt ama bagasken bana şubulda mesela tutat ötxay buznak что kayısta ötxay. Kezamet ama fastak filmadrestacı ayrılma smahimada Burtalan administrasiya xisarimələr xəstəlikdən zücətə xəzərlərdən məvəzəs külsə xəstis yəni rayburda bu və bunu xəstəlikdən bozləgəvi xəldər kəlməni sırasında stu şəməy kəmfəşardı bu şəxəjərə kullu kurduşağı memorialın fəymək kəşrə vəzəsə şəmcəmiz Murat'ı Bıttakta, kuşlata ama yanın Mehmet Fasah'ın boydan şurada sanırsın kanalı falan. Ama bir işte biraz bozmak zaten smaken. Lanı doğru fırsatına noca aşağı farsası tadı çıkışı sudana da skulptör kursu. Xşay fərəstəcə bəvcəyi istəmək, bu canı xaskəndistən. Boşuşdu, moxşəbdəstə, çəni aşıqlıqda qarana bokarəm. Ձրմացը ջուսոյտնաֆինում սնուսոն կանենիլ ծեմեյրազգա ֆալտեր զոնոյը ագարուն խայ բավարդ վզակ զոննադը ամա իրոն զոննադը ռաստմը ույթը խայ արաստր ծավզա մուզեյ կանը սարմագոնդ կոմ ֆենդեյ կանենց ջուսոյտնաֆի բիրաստը կան ֆակոստավոցը զոնad իրտասան ինստիտուտը կանքտոն նացո մուզեյը բայգում կանեն کرون بدن زاغ داود ایمیاک کسکی فروگ در کنزن ناتون نسانیک کمانیز آخم ایمیاک پرویکت ریالیزاسی کنن قطاق. به ازر تستیلا تا تزارین اینفورماسیون را واخدابون. Արձոն գազե պայդա կանենը դոմենթա ասֆարսվադել ֆադագուն ինսպեկտոր թա գազը սլուժբե կուշչտի մեյումը զավրայոնը վadzens պրոֆիլակտիկոնը մազալտա ախան ֆիմբալտամ սերջթադար ավդիսեն սմբարգա ախաստ ոման ամա ախշյագու վալվատկոն ու ավերտամա արվազն ամա ադասինադը դոմենթա ախաստ կանեն ֆիմբալդոդն էյսան կուրտեր Միտխոտ տակտի մինիստրադը սերղլավաջի qəպերի սայտ զավար այոնը ռայդը տոյ əmbarın gənən film բəlտը թամնի խədzər տə ərzon qazma bayu kəmənir цıdıstı vətsը цərcı timə. Banısan kənən qəvəy əmə atsır ayonu цərcı təy birə tə ragay kəy payda kənəz ərzon qazı. İnə tə ta ərəcü bayu üstə qazı xəzəqmə. Pasiologı birə valazıqon xədzari sveyder ənə qənə u qazifikatsi qonda vərcistı qazı qadyoltə. Eksploatasi rəstəcə səfəqə vəlday qustart ızdaxın. Kadistał tych socjali fajrutka uczestkowi mechanizm to goza kusakma goza tatko fachotot to abrigor taiste rosna kusa tari fajrut آخر فیلم بلده ترجمه تیم وقت 7 سپن زوخ والدای در فزگون زمگون رستک ترجمه گازه فلدر کو فپایدا کنن سواد Bitku tak ten minister haslar nagaskę mogli wam hajar to goza kusagima szana goza ci podać kanał solidot kanał miri bezpieczności gozi ma chorchoju szama że może blazar szałosty maczkali snorusznie wam bojdo wadun zacham bojdo szama susryot kanał راز در قوت آرخ پایدا کود توی سوگه پیچته نراخست استرزون گاسمم زاکول تای قوت سر کوکویت واسیلی در زمجی 1000 قارم کنه گاز پیچه اما زو رایگوند رادون خاطن زرد الارلاون کود توی زنگسیورست نخمه اداسین یاد مازلت گاز میگنن تای پایدا کنگم Ten szlanga i uma ganani utečkalo. Podaj forma srazu krom to hišankano ima gozo službo na tažura, kuda manumir kastema man rozžužja. Šugaj, pojda kutom maju hanga, afeda bombira, komnata safren spara, jeden usagdag avšedar. زاورایون گاز سلوژبه اینفارماسی مگسکه بنتون سرج تفدیسنز امبارگه دینات آتس قطاقمه ویتا قاس کنه والوت کن واورتن ماروازنن Žao naka žaviular, alkaše engeldar obchodnom vej maj i vchod celošaven. Kadisko iste utečkovaj, kadistovaria vem bojde, vad mam srazu rožurič, vad sam bošam bojde. Katka vad gurat na ožurum bojde, ma gurataj službotar bošam bojdenč, maca sustradjat kenem bojdenč. Ting narušuje se nikovedi, mana div chotiv vavarodi chitaguru engel gaz krantengum jazdadi. Ma ofta maj
will zgubkut to gecel fala walangait to iversteste ofta jistrit fil belznikuni shershadi orkha insema qokkan chay Mitkhod takte ministrade minevertene khastem gaska profilaksiko model tefalgatte plan khasteste filmbeltete inne qautet serjetime der. Kokoyte Angela kotste Aida ersoyte zarema information rawacht abun. Amunçın sabiduk irdey fenanis savallat nograv davandonam. وی آرست درصد نرکندو من تمگسکه اما رزگه فلترسا قومل گنجتیما است رایگوند و دون آتس اخصصگون قطاق مراغین خلمک استسته اما نرورخ اما رایزاست خاطنته ثابتن وقت و تساون سالغزون خیر خفسن مازلتا رافدان دوم آبون فوازک نیسن گرد. Kadnograf daandon aracı baygon ve ters kola ahumay karısı velletten an vaxt savins axest daxurta ama senaras tersideste inson vadat wavertem. Waraq ama ruxs xatente patsax yakkane qarm ama insoya da atmosfera. Sevelletese axur gençtime qazins axur kan snifkanen ama zaren. Axuradun qomuladun programma ulan benegara sivalette amir mezunun zinetten neysins falamasın axuskanin sesfaldestan razın kaninen. Axursa kanins nxas kanin ama xalarte sarın. Veytau falterçin specialiste ervil bunun kust. Salamet setteganen korda sivalete sesfalde stadun avnalan terezin kanens ved merevdoan don evil çısıl der timetat seve adaptatsiy proces. O don yeni raydet doit sevin revdoan domme amsın altı deru anazonga, altı deru nog ama anna rayir test. Bu magaska sefet sac der ahur kanens karadime ama saqomil gençtime zonga kanel. Noksa bidone arastırsı deste öppet vaverte der samay sivalete sereste gırvitoy qalzagay ama dasen. Nırıkkon iftongerste ama qazan zonete katste aqaziste sivalete alı varson razmetsiden. ومجسك سفت زاج در آخر کننس کردیمه اما سقوم الگنجتیمه زونگا کننل. ادابتاتسی تساوی قاست خوزم. Revdandon arastun nırıkkun standart demgeskem alkatsi derzis muzikalun zalsfelde stadon fezvette ama ettiye qazen fezvette. Nog revdandon medarter der tsewe sivellette isini proces. Детский сад «Баллон» открыл свои двери, и уже с понедельника мы принимаем детей. Ведется запись, и наши группы постепенно наполняются. На сегодняшний день у нас функционирует 6 групп. Еще откроются 2 коррекционные группы. Довольны условиями, все сделали очень грамотно для удобства воспитателей, чтобы они полноценно занимались своей работой, развивали детей и развивали таланты, раскрывали их. Ногрев доандон qomilganchta darsda raygon savovertay. Может не радовать такая прекрасная новость. В нашем городе открылся большой, современный, прекрасный детский сад, который уже принял первых воспитанников, а также готов распахнуть свои ворота для новых детишек и, конечно же, их родителей. И они будут непременно обеспечены лучшими возможностями, условиями для гармоничного роста, развития и всем самым лучшим для наших детей. Nırıkkon sarduagun texnika iftongu xarandon der alabon der sabitanis nogminyu. O yaras sev revdoan don sarxlavagima yume. Nog beste xan lembenege qustar der sediye alfen bla teritori meder. Am qazan zonata arastar sedeste adasina da epad normata xinskaya. Ravdoandon arastırsid Respublika Sotsialun Ekonomikun reste investison programay falgatte. Raysten sedefen zay sivallune. Biazırtı Stella kudzey tazemet tatatı zarine informasyon ravaqdabun. استردروالاخي سم نرما انقل مكسر زي آخم قديل خستو قبس خستي دنيا چمپيوناتا برونزيوم بريزور زغيات سوسلان ويكد نرما بنتون افزونگو و تر یک وقت بافتت خورزنتست بوغالن خستم گسکه قبس خست ارما سپورت نو فلاو یا ساردواق در اما ارول بودون کست سوسلان نرتا یخیت تکنه رادونی رستم اما این مختر زخم انتستفندیکته نوات خسک الینا الفیموویمه
Цмаци свумай хуз дар адай мокчисалай фастама цама балд вин кус хаст вай умай. Цмоман از دون زغیات سوسلان فتزا خاطر باق اختصاف کو تا قبض خست دونیما. цمازدون آرسته فتزا اختصاف تسپوردم. اما آبون تا خوش سری رست و اینک بوگالو وقتی بار قبض خسته دونی چمپیونات برونزایون پریزور. یا انت سربیو ارول بونون کست فستیوک. سوسلان خود گرم سیافت زاک ترینیروفکا. اخساز از زدای وی باتت آت سپورت من. ودوی و دیس سوالون کتی فندت قبض سخاتن ساخر کنن. آبون وی و انتشتن سپورتسمن بیران مات تورنیر تخایا دیسک. سوسلان نمای وقتی بار قبض خست ارما سپورت کیناو فلاتار دواگ در. بوگال زاغ ترینیروفکا تکینی کفتوخ کنم. و دونست سپورتسمنان یا فیدار زینات اما یخیول اوانگ چی فیدار کنه و من اخوز گنجتم. ترینیروفکا کنم بایدم نو باراز ناموه. این سپورتا کنه و بونیم خود. نو دقیق فن در بون دو درس کنای پلاس. افتا ای بونیم خود فکنم. من سپورتا که و تانم رایسوم زایرات که ایتا وسیم چسو ما ایوان دستل در ترینیروفکا مخصوصا نو رایشان که دو ساخات مردک در یابونو دو ساخات مردک در افتا باراز نامویم بایدانش. سوسلان نخستم گسکه سایرک موتیواتسیو یا ترینیر اوانگ. زغدل ترینیر که اواندا و دین فاف دنقل کنزنم. سوسلان آلخات در آرخای کودست آمیرلان فزخست تام قوسن و من راست در ترینیر رازامن داده متسته کن رمست فیزیکون اقداوی نه فلما پسیخالوگون اقداوی در. اما وی تاو انتشتن آرخای داخشیاگ در اول. ترینر خوز در زون یا خورگانینا جاونالان تام تختم. اما وی بندورل رافزارن استراتژی سال مگاوز من نراخیزن سودما. خودشتر کنم تا آدی مگم بارشتو تابونو تا ترینیر دنای منم کوچیفت آمیرلان مدنای باروی داورنن دنای کنه استینل تنک کوسه که تلای فاستم اشتاش تو اینا واسمیک واسه فاستم است آبیل نستان فولیا نکنه چیتیک بیاد نیست خدا گینه کود دار کود تا من افته که تلای فاستم و تا مادی ما بداروجی ورنن دنای کنه دابون کایو سوستان نخستم گسکه یتخ ستینات اربای صف کتر گاوز مراخیز آفتم. ترینیر قلاسن خوز کنه یتخ ترم برد کننن اما بالون استراتژی رافزارنن. والنینی لوگو دیماغ مدار و یا خام دیماغ کاش منای والنینی فلاجی کاویر مکراخیزن و تا آلج در روخ کنه دیماغ نیشه اول خدا کنه. نو آش بوش والنینی در آش هم باید نیشول باید. آیداغ در دم دسات برنیک مخشود. آیداغ مترینیر خوسن بایدان که من قرد کنه. این وی پاتادم قرار کنم بایدان که آل کی در فنده مدام و آیداغ مترینیر خوسن بایدان ما ویتنگ واجنا خومی خوسای خوم مترینیر ما خوسای وی خز درونه سوسلان فزاق سفزونگ بوگالت سمکتری در خصوص ترینیر نخستم اما مخالو دیسیپلینا زاجنا نفتم از ترینیر تام خوساد ماکسنال در جنگ اخمر رژیم کنات سامی گلاونی دیسیپلینا سامی آخشیاگ دارو دیسیپلینا ماجابخ ساترینیر مک خوسوی ما دیسیپلیناسن کو رژیم و سن آلج در خورد جنی کدست تامیرلان سوسلان آخر کنی حسابی بون تفستم. کاخ صفقایسک او خبافت زنگ برک کننتم. وی کان ترینیر نو فلما چارد زوندامونک در اما سوسلان آل قطاج در قوس یاون نفتم. سوسلان پرویکو سر باشی قبض خشم یواده ایرم ترینروف کنه فستا گردگاز یکست گردگاز موجود فلدر نوجه یکست نوجه فخوز در کد تا اومن ماییس مومنت ولتن آخام رستگ ویم بایدام نما پروست ترینروف کنم بایدانج مسته اشکولا کد فشرفه بکن چه افت رادی دلتا در میخدک در رشته پریمات کنه آخر ماشو جنیس وی ترینروف کن جن دارتر ما جوش مومنت ویم چیش پریمات کنه هوی فدلاشه سوسلان قبض خشن وقت اخیشن ماجه فستا گرستش دیا کست اومه گست فخوز در کدام. زغیات سوسلان مقال مکسن سنوگی رستم اما سم بوگال یخیت تکنه نوج فند فیدار داری. وی فند کنه اخساز از دایت برزند تنبلد و دوم مسخیزن اما یخدک کد زغ آفت مایم یستر در بالا خیزنر ما انقل مکس رازای. آلینا الفیمووا توات داوید اینفارماسیون را وقت آبون. اما کارون بتن بازونگه کندسته مخصوصم نیابرین نبسته بونغه ده برک کنن تیمه. Znavr rayonu ödeniz İrd bunu xedveldef xarmat bunu efinte sıxsavı 0 gradusu. İrdüden Zav rayonu derveldef xarmat bunu sıpparda sıxsavı 6 gradusu. Axam bunu xedveden Guay say derveldef xarmat bunu ertinde sıxsavı 6 gradusu. Leningor rayonu der İrd bunu xedveldef xarmat bunu efinte sıxsavı 6 gradusu.
իր դզեն Ռեսպուբլիկայի ստելիցած խինվալը դերվալ դև խարմատ ունայֆնտը սխսավը ավտ գրադուսը։ Ախամը դստենե ինформационная служба басатта гондырмаҗыта албундыр нусарда азат хорс хабарты фадмал нарадун фильм балдма.